السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ انسان اپنے بھائی کے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ پسند کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر اپنے لیے کوئی بات کوئی چیز پسند کرتا ہے، مثلا اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ میرے لیے میرے بیوی بچے نیک و پرہیزگار بنے، میرے ماں باپ سکون کی زندگی گزاریں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی پڑوسی یا کوئی شخص مجھے تکلیف نہ دے، تو یہی چیزیں دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ ایسی باہمی لین دین میں بھی اگر اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے پورا دے، تو یہ بھی پسند کرے کہ میں دوسرے کو بھی پورا دوں۔ تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا کھانا کھلانے میں اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ باسی روٹی نہ کھائے یا خراب سالن نہ کھائے، تو اب اپنے پڑوسی یا کسی دوست کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ اگر اس کو کبھی کچھ بھیجنا ہو تو اسے باسی روٹی نہ بھیجے اور اسے خراب سالن نہ بھیجے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس باب کا ماقبل کے باب سے تعلق یہ ہے کیونکہ ماقبل کے باب میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی دوست کو یا کسی بھائی کو یا کسی مسکین کو یا کسی بھی رشتہ دار کو کھانا کھلانا یا کسی مسلمان کو کھانا کھلانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا بغیر محبت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک دوسرے سے کسی سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ آدمی نہ کھانا کھلائے گا اور نہ ہی پانی پلائے گا۔ اگر کھانا کھلاتا ہے تو ضرور اس سے محبت ہوگی، تو چونکہ کھانا کھلانا یہ محبت کی بنا پر ہے، اس لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کھانا کھلانے کے بعد اس باب کو باندھ دیا کہ ایک دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرے اور وہ ویسی ہی محبت کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے لیے محبت رکھتا ہے۔ تو اس باب کا ماقبل کے باب سے الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان باب و حلاوت الایمان یہاں پر لے کر آئے۔ باب و حلاوت الایمان کا معنی ہے ایمان کی مٹھاس کا بیان، ایمان کی چاشنی کا بیان۔ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان کی چاشنی یہ ہے کہ آدمی ایمان میں اتنا کامل ہو جائے کہ اب اس کے لیے تمام تر طاعتیں آسان ہو جائیں اور نماز روزہ وغیرہ جو بھی وہ ادا کرتا ہے وہ اس کو مشکل نہ لگے اور ان کی طرف دل مائل ہو
اور طاعات انجام دینے میں اس کو خوشی حاصل ہو، تو یہ ہے حلاوت ایمان۔ اور اگر کسی کو نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے یا روزہ رکھنا پریشانی کا باعث بنتا ہے، اگر اس کے دل کو ناگوار گزرتا ہے یا اس کے دل میں سستی ہوتی ہے، چلیے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص اس نے ابھی تک ایمان کی اور حلاوت نہیں پائی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نماز اور روزے سے، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا، جو نماز ہے وہ گرا گزرتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ خاشعین سے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل میں، تو ان پر نماز گرا نہیں گزرتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہمیں مرنے کے بعد ملنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو جو شخص اپنی یہ محسوس کرے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کے لیے اس کا دل مائل ہو اور نماز کی طرف مائل ہو، خوشی محسوس ہو کہ نماز کا وقت آ رہا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نے ایمان کی حلاوت پالی ہے۔ تو یہاں پر ایمان کی حلاوت جو ہے وہ بھی ایمان کامل کا ایک حصہ ہے۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر باب لے کر آئے، کیونکہ ما قبل میں جو ابواب آئے ہیں ان میں تمام میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ باب و حلاوت ایمان سے بھی امام بخاری یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے یہ ایمان کی اور خوشی محسوس ہونے لگی اور دین کے معاملے میں مشقتیں برداشت کرنے لگا، تو ایسی صورت میں وہ بھی کامل مومن ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تحت جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، اب اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن المثنى نے، قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الوهاب الثقفی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوهاب ثقفی نے۔ یہ ثقفی یہ نسبت ہے ثقیف کی طرف، تو ثقف یا ثقیف ایک قبیلے کی طرف یہ نسبت ہے۔ قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو قلابہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس میں وہ تین خصلتیں پائی جاتی ہوں، وجد حلاوت الایمان، تو وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ تو تین خصلتیں امام بخاری جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خصلتیں ذکر کی ہیں، اور فرمایا نبی کریم نے کہ وہ تین خصلتیں جس میں ہوں گی وہ حلاوت ایمان کو پالے گا۔ حلاوت ایمان کے پالینے کا مطلب یہ ہے کہ طاعات میں لذت اس کو حاصل ہونے لگے گی۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین خصلتیں ہوں گی، ثلاث من کن فیہ، ثلاث خصال، تین خصلتیں، من کن فیہ، جس کے اندر وہ ہوں گی،
वजदा हलावत अल ईमान, तो उसने ईमान की चाशनी पाली। तो यहाँ पर मन इसमें मौसूल है, और कुन्ना फी है, ये फेल नाकिस अपने इसम फेल नाकिस है कुन्ना, और उसके अंदर एक हुन्ना ज़मीर जो है वो मुस्ततिर है। फी है ये जार मजरूर से मिलकर साबितन से मुताल्लिक होकर कुन्ना की खबर है, और कुन्ना अपने इसम खबर से मिलकर ये मन इसमें मौसूल का सिला है। मौसूल सिला से मिलकर ये मुब्तदा हो जाएगा। अलावत अल ईमान उसका मफूल भी है। फेल अपने फाइल मफूल भी से मिलकर ये खबर है, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया है। तो अब ये मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो गया। फिर ये खबर है मिलकर सलासिन, जिसको हमने मुब्तदा बनाया था, उस मुब्तदा की ये खबर है पूरा जुमला मिलकर। माना होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 खसलतें ऐसी हैं मन कुन्न फीह, जिस शख्स के अंदर वो 3 खसलतें होंगी, वजद हलावत ईमान, तो वो शख्स हलावत ईमान, ईमान की चाश निकालेगा, यानी उसको ताअतों में और काम करने में हलावत और इससे लज्जत हासिल होने लगेगी। क्या है वो 3 खसलतें? नबी करीम ने इरशाद फरमाया अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। एक तो बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल उस शख्स के नजदीक, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा तमाम मखलूक से महबूब तरीन हो। अहब्ब इलैहि, उसके नजदीक तमाम से महबूब तरीन हो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजह बताई, एक खसलत बताई, और एक खसलत और बताते हैं सरकार, वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, कि वो शख्स किसी इंसान से मोहब्बत करे। अलमरअ का माना होता है मोहब्बत, वो इंसान। अन युहिब्बल मरअ, कि वो इंसान, वो शख्स किसी इंसान से मोहब्बत ना करे उससे अल्लाह के लिए, यानी अगर किसी से मोहब्बत करे तब भी अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, और किसी से दुश्मनी या बुग़्ज़ करे तब भी अल्लाह के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ करे, तो ये हलावत ईमान से है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, यानी शरई उमूर में उससे मोहब्बत करे कि कोई अच्छा काम करता है, शरीयत का पाबंद है, मसाइल शरइया को सीखता है, लोगों को सिखाता है। तो ऐसे लोगों से कि जो अच्छे काम करते हैं, दीनी काम करते हैं, ताअतों में सबकत करते हैं, ऐसे लोगों से वो मोहब्बत करे। तो ऐसे लोगों से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, क्योंकि दीनी मसाइल के पेश नज़र मोहब्बत करता है। और अगर कोई नमाज छोड़ता है, कोई रोज़ा छोड़ता है, या कोई दीगर अहकाम शरइया पर अमल नहीं करता है, तो अब उससे वो नाराज़गी का इजहार करे, उससे वो बुग़्ज़ का इजहार करे, उससे वो दुश्मनी का इजहार करे, तो ये दुश्मनी और ये बुग़्ज़, ये नाराज़गी जो होगी, ये अल्लाह के लिए होगी। क्यों? इसलिए कि उसकी ज़ात से इसने नाराज़गी नहीं की है, बल्कि वो उमूर शरइया पर गामजन नहीं है, इसलिए उससे नाराज़गी की है। इसलिए ये कहा जाएगा कि इसकी नाराज़गी ये अल्लाह के लिए है। तो दूसरी खसलत सरकार ने इरशाद फरमाई व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि वो किसी इंसान से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत ना करे मगर अल्लाह के लिए। व अन यकरहा, ये तीसरी खसलत सरकार ने इरशाद फरमाई व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ा फिन नार, तो माना होता है नापसंद करना। तीसरी खसलत ये है कि वो शख्स
नापसंद करे इस बात को अन यऊद फिल कुफ्र, कि वो कुफ्र में लौट जाए। यानी ईमान लाने के बाद अब उसको कुफ्र की तरफ लौटना वैसे ही नापसंदीदा हो, कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार, जैसे कि वो ये नापसंद करता है कि उसको आग में डाला जाए। क़ज़फ़ यक़ज़फ़ु का माना होता है आग में डाला, क़ज़फ़ यक़ज़िफ़ु वाबे ज़रबा यज़रिबु से। अन युक़ज़फ़ ये फ़ेल मजहूल है, तो माना ये है कि वो ये ऐसे कुफ्र में लौटना वैसे में डाला जाना उसे नापसंद है, कि अगर कोई शख्स उसे आग में डाले तो उसको कितनी नागवारी होगी और कितना वो परेशान होगा, कितना नापसंद होगा उसे, ये हर आदमी महसूस कर सकता है। आग की तकलीफ को हर आदमी जानता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ईमान से कुफ्र की तरफ फिरने को भी ऐसा ही नापसंद करे। इसका मतलब ये हुआ कि आग में डाला जाना नापसंद है, और आग में डाला जाने में जो तकलीफ है, जैसी तकलीफ महसूस करता है वैसे ही कुफ्र से अपनी तकलीफ महसूस करे। इसका मतलब ये हुआ, हदीस पाक के इस टुकड़े से ये समझ में आता है कि कुफ्र में, अब यहाँ पर अन यऊद फिल कुफ्र का जिक्र किया, फिर उसको तशबीह दी इससे कि अन युक़ज़फ़ फिन्नार। इसका मतलब ये हुआ कि कुफ्र में अगर आदमी काफिर है या कुफ्र की तरफ लौट गया तो उसकी सजा जहन्नम होगी, आग में जलाना होगा। इस हदीस पाक से ये बात समझ में आ गई। ये 3 टुकड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, तो इनसे ये समझ में आया कि जिस शख्स के अंदर ये तीनों बातें हों तो वो हलावत ईमान को पा लेता है और वो कामिल मोमिन हो जाता है, और ताअतों में वो अब लज्जतें महसूस करने लगता है। बाब अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार। अब माँ कब्ल के बयान से ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा, अल्लाह उसके रसूल तमाम लोगों से ज्यादा महबूब होना चाहिए। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी का रिश्ता मजबूत हो जाता है, जैसे कि अंसार हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो वहाँ के लोगों ने तमाम मुहाजिरीन की बड़ी इज्जत की और उनकी बहुत मदद की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, इसलिए उनको अंसार कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया उन्होंने। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की अलामत एक ये भी है कि अंसार से मोहब्बत करे, ये भी ईमान की अलामत है। यानी ये भी ईमान का, कमाल ईमान का एक हिस्सा है अंसार से मोहब्बत करना। और अगर अंसार से मोहब्बत नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। इस बाब से इमाम बुखारी ये दर्स देना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे मोहब्बत का तकाजा है, वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी मोहब्बत का तकाजा है। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी करीम की मोहब्बत, तो लेकिन सहाबा किराम से मोहब्बत नहीं करता है, सहाबा किराम से वो जो अदावत रखता है, तो वो शख्स कामिल मोमिन तो दूर की बात मोमिन ही नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम से अगर दुश्मनी रखता है और उनसे नाराजगी का इजहार करता है या उनको उनकी बारगाह में उनकी सब्बो शत्म करता है, तो ये सब्बो शत्म करना ये कुफ्र है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के बारे में फरमाया कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम सहाबा किराम, मेरे तमाम सहाबा अदल परवर हैं, इंसाफ परवर हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। और तो नबी करीम ने सहाबा को सितारों से तशबीह दी है, क्योंकि आप पिछले जमाने में जाइए तो पता चलता है कि लोग सितारों के जरिए से अंधेरी रातों में
अपनी मंजिल की राहें तलाश करते थे। तो सहाबा इकराम को इस माना कर नबी करीम ने तशबीह दी सितारों से कि अगर मेरे हर सहाबी जो है एक सितारा है, अगर इनमें से किसी के भी दामन से तुम वाबस्ता हो जाओगे तो तुम राहयाब हो जाओगे। उसी मुसाफिर की तरह जो अंधेरी रातों में सफर कर रहा हो और अंधेरी जुल्म और जुल्मतों में सफर कर रहा हो, उसको अपनी मंजिल की तरफ जाना हो, रास्ता उस पर मुश्तबा हो, तो ऐसे वक्त में वो सितारों के जरिए से रास्ता हासिल कर लेता है। अगर ऐसी जुल्मत भरे जमाने में अगर कोई जमाना ऐसा आए कि जिसमें तारीकियां हो, अंधेरे हो, जुल्म ज्यादती के अंधेरे हो, कुफ्र की अंधेरियां हो, ऐसे वक्त में अगर मेरे सहाबा में से किसी का दामन भी तुमने थाम लिया है तो तुम राहयाब हो जाओगे और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। इमाम बुखारी फरमाते हैं बाबुल अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार, फरमाते हैं कि ये बाब है इस बयान में कि ईमान की अलामत अंसार से मोहब्बत करना है। हद्दसना अबुल वलीद क़ाल हद्दसना शुअबतु क़ाल अख़बरनी अब्दुल्लाह इब्न जब्र क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाक़ी बुग़्ज़ुल अंसार। हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं हद्दसना अबुल वलीद, हमसे हदीस बयान की अबुल वलीद ने, वो फरमाते हैं हद्दसना शुअबतु, हमसे हदीस बयान की शुअबा ने, वो फरमाते हैं अख़बरनी अब्दुल्लाह इब्न जब्र, मुझे खबर दी अब्दुल्लाह इब्न जब्र ने, वो फरमाते हैं समिअत अनस इब्न मालिक, कि मैंने हज़रत अनस इब्न मालिक को कहते हुए सुना। वो रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या रिवायत करते हैं? काल, सरकार ने इरशाद फरमाया आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार, ईमान की पहचान अंसार से मोहब्बत करना है। या अंसार ये नासिर की जमा है, और ये भी कहा गया है कि अंसार नसीर की जमा है, क्योंकि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार इसलिए कहा कि वो उन्होंने मुहाजिरीन तमाम मुहाजिरों की मदद की थी। और ये अंसार ये औस व खजरज की औलाद हैं। औस व खजरज ये मदीना मुनव्वरा के दो मशहूर कबीले हैं। तो इनके जो अफराद ईमान लेकर आए तो उन्होंने नबी करीम और सहाबा इकराम की मदद की थी। जब वो हिजरत करके गए तो उनको नबी करीम ने अंसार से ताबीर किया। फरमाया सरकार ने आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार, ईमान की पहचान है अंसार से मोहब्बत करना। व आयतुल निफाक़ बुग़्ज़ुल अंसार, और निफाक की पहचान है अंसार से मोहब्बत करना, अंसार से बुग़्ज़ करना। तो अंसार से अगर बुग़्ज़ किया, दुश्मनी रखी, तो ये निफाक की पहचान है। या और निफाक दो किस्म का होता है, एक निफाक निफाक अमली होता है और एक निफाक एतिक़ादी होता है। जो मैंने इससे पहले तकरीर की थी अभी कि अंसार सहाबा हैं और सहाबा से मोहब्बत करना ये ईमान का एक हिस्सा है, और सहाबा से दुश्मनी करना, सहाबा को सब शत्म करना, ये कुफ्र की अलामत है। तो अब इस तकरीर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर निफाक से मुराद निफाक एतिक़ादी होगा। अगर जब निफाक एतिक़ादी है तो अब माना ये होगा कि अंसार से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ईमान है, और अंसार से दुश्मनी करना, बुग़्ज़ करना, ये निफाक एतिक़ादी है। और आप सब जानते हैं कि जो शख्स मुनाफ़िक़ एतिक़ादी होगा, शरीयत उसको काफ़िर कहती है। तो अंसार से मोहब्बत करना ये मोमिन की पहचान है, ईमान की पहचान है, और अंसार से बुग़्ज़ व अदावत रखना ये काफिर की पहचान है। चलिए आज की गुफ्तगू हम यहीं पर खत्म करते हैं।